sambe kuba londi boshe be baete tutene na kumalongesho yetu yekivila wateta sambe zene tugabalikane malongesho yetu yekivila za samalangage tubalike tugabaha tukondezi na muga tushuvya vivyo muga tuwila. Sasa mtatuambia nyinyi wanafunzi, kama mazoezi tunazoea kufanya kila mara, mnatuambia baba ni aje katika lugha ya Kivira, mama ni aje katika lugha ya Kivira, dada ni aje katika lugha ya Kivira, kaka ni aje katika lugha ya Kivira. Maintenant, nous allons continuer avec nos exercices. Vous allez nous répondre, vous allez nous dire comment on peut dire en Kivira papa, comment on peut dire en Kivira maman, comment on peut dire en Kivira frère, comment on peut dire en Kivira sœur. Merci beaucoup. Zene tugaiga lumbulwe mbanza mbanza mundeto ye français kulinge kuteta maison. Tugaiga lumbulwe mbanza. Sasa tubalike mbanza hizi bane bibanju binga. Mbanza hizi bane bibanju bye mbanza. Bibanju bye mbanza. Mbanza hizi bane bibanju bishatu. Kibanju ke mtanzi kili kiluli bana kusiba kiluli kitekelo nebisika yangaba kimwe kisika bisika ni mbovu. Sasa kiluli mundeto ye français c'est salon, kitekelo mundeto ye français c'est cuisine, bisika mundeto ye français c'est chambre. Donc une maison a trois parties, une maison composée de trois parties. Il y a le kiluli, salon, kitekelo, cuisine et il y a bisika. Ça peut être kisika si c'est une seule chambre. Kwa lugha ya Kiswahili nyumba inakuwa na sebuleni, nyumba inakuwa na mafiga na nyumba inakuwa na chumba na machumba. Sasa tubalikene kibanju ke mtanzi kiluli muzibaki tubalike sasa mukiluli muzibaki. Kiluli mukiluli muziba bifumbi. Mukiluli muziba bifumbi byo kwikeza eniyo. Mukiluli muziba bifumbi byo kwikeza. Muziba buka ye kubika malia. Ngai vino wanga teta wanga bula munobe uye bike malia kubuka. Donc par exemple tu peux dire va mettre la nourriture sur la table. Yani kwa mfano unaweza ukasema uende uweke chakula kwenye meza. Ngaivino kaanzi ye kifumbi twanga teta
tata ne mawe baikeze kubifumbi, baikeze kubifumbi. Tata ne mawe baikeze kubifumbi. Comme pour dire par exemple encore, papa et maman sont assis sur les chaises. Kama unasema baba na mama wanakaa kwenye viti. Gende lele kibanjuke kabili ikisika. Kabambo wangateta bisika. Kisika muzibaki. Kisika sasa muzibaki. Ndiye tugaigana. Ngingo. Muziba ngingo. Muziba ngingo ye kulala. Ngingo iliye kulala. Ngingo iliye kulala. Muziba kitimbili. Muziba kitimbili. Kitimbili iliye kubika mienda. Kitimbili iliye kubika mienda. Ngingo le lit c'est pour dormir, iliye kulala. Kitimbili c'est comme valise. C'est pour mettre les habits, kubika mienda, pour mettre les habits. Vivyo. Nemu kisika kanzi mwangaba kanzi kiumba kyo kuishuka muno mukisika mwangaba kanzi kiumba kyo kuishuka. Kiumba kyo kuishuka c'est salle de bain en français. Vous dites salle de bain. Kwa Kiswahili ali chumba cha kunawia. Kibanjuke kashatu ni kitekelo. Sasa mkitekelo muzibaki. Mkitekelo muziba kitekelo kanzi. Muziba kitekelo. Kitekelo kyo kuteka. Ulinge kuteka. Kitekelo c'est cuisine. Mais encore quand on dit kitekelo c'est le brasero. Donc c'est le brasero, c'est l'endroit là où on cuisine. C'est l'endroit là où on cuisine. Yaani kwa Kiswahili kitekelo tena ni mafiga. Yaani ni pale ambapo unaweza kuwa hata pale unatia jiwe tatu na unapigia. Pale unapaita tena kitekelo. Na ile chumba yote wanaita kitekelo. Mkitekelo basi teka. Mteka basi teka mkitekelo. Mkitekelo mwangaba nyungu iliye kugilaki nyungu iliye kuteka. Wangabi kama malia sasa nyungu, wangabi kama malia unateke ni vivyo. Nyungu c'est casserole. Casserole maintenant c'est là où vous devez préparer la nourriture. Vous mettez la nourriture là et vous préparez. Donc nyungu sasa nyungu ndio chungu. Chungu ndio natia hapo chakula unapika. Kuteka yani kupiga. Mwangaba kanzi Lubangala luliwe kubika malia. Lubangala ukawa kuteka unabike ya malia unagabike sasa kulubangala. Unabike kulubangala na unabalike kulia. Sasa lubangala ndetwe français assiette. Uko kubika malia pour mettre la nourriture. Lubangala matende na yao sawa. Mwangaba kanzi kikombe kushoma mazi. Mwangaba kanzi kikombe kilikyo kushoma mazi.
kikombe kye kushoma mazi kitekelo musima kikombe kye kushoma mazi kikombe kuje kuteta kobele mwangaba kanzi kabinzi ke kubika mazi kabinzi kuje kubika bazibika monimo mazi bana kabike kangakila toujours mbongo kabinzi ndetu le français kuje kuteta kabinzi ndetu le français kuje kuteta criche pour conserver de l'eau kugende lele tukondezi tubalikele tukondezi tukabona betwetweshe hano tugayiga hano tukondezi sasa tubalikele tukondezi twabona kulimbanza zishatu sasa tugayiga bitwetweshe tugabona zino mbanza ziline bisika binga sasa tubalike mbanza y'emutanzi ino mbanza y'emutanzi yini mulyango guliano naingile unatuke mkiduli unaingile kuno ni mkitekelo alafu unaingile kuno unabone kisika ke mtanzi kisika ke kabili. Sasa ino mbanza yetu yete kiduli kimwe kitekelo kimwe nebisika bibili wingile kuino mbanza ye kabili yete kiduli kimwe kitekelo kisika ke mtanzi kisika ke kabili kisika ke kashatu kisika ke kane kulige kuteta ino mbanza yetu iline kiluli kitekelo nebisika bine. Twingile sasa kuino mbanza ye kashatu ino mbanza iline kiluli kitekelo kisika ke mtanzi kisika ke kabili kisika ke kashatu kisika ke kane kulige kuteta ino mbanza iline kiluli kitekelo nebisika bine. Sasa tugendelele nebindi ano tugayiga lumbulwe malia mundeto ye français tuinge kuteta nourriture tugayiga lumbulwe
malia. Sasa hano kumalia tugaiga betu tweshe ibanju bitano. Ibanju bitano tugaiga. Ibanju ke mtanzi tugaiga lumbulwe bishomwa. Ibanju ke kabiri tugaiga lumbulwe bizuzi. Ibanju ke katatu tugaiga lumbulwe matunda. Ibanju ke kane tugaiga lumbulwe mahani. Nekuwa tugaiga lumbulwe malia. Ibanju ke katano. Sasa hano bishomwa mumbetu ye français kulinge kuteta boissons. Donc nous allons étudier les boissons, les différentes boissons. Bizuzi mumbetu ye français kulinge kuteta kondima. Matunda mumbetu ye français kulinge kuteta fruit. Mahani mumbetu ye français kulinge kuteta légumes. Malia le plat. Sasa hano boisson, vinywaji, bizuzi ya kuongeza mchakula, matunda kwa Kiswahili, mahani yani mboga za majani, malia chakula mbalimbali. Sasa tubalikene bishomwa. Bishomwa betu gaiga hano uziba malwa uziba bisukali uziba mazi. Bishomwa les boissons, donc vinywaji malwa ni pombe, yani malwa ni pombe, bisukali ni soda, mazi ni maji. Donc les différentes boissons que nous allons étudier ici, nous allons voir malwa en français ça veut dire l'alcool, donc les boissons alcoolisées. Bisukali, donc ce sont les citrés, différents citrés. Mazi c'est de l'eau, donc ce sont les différentes boissons. Donc les verbes qui est utilisé ici, que tu peux employer, c'est le verbe kushoma. C'est le verbe kushoma. Donc tu peux conjuguer le verbe kushoma parce que bishoma c'est ce qu'on avale. Yani vinywaji ni vitu ambavyo unakunywa. Sasa kusema kama kukunywa kwa Kivilo wanasema kushoma. Ngai vino nyete shoma mazi. Ngai vino wangateta nyete shoma mazi. Ngai vino wangateta nyete shoma mazi. C'est comme tu peux dire je suis en train de prendre de l'eau. Je suis en train de boire de l'eau plutôt. Je suis en train de boire de l'eau. Niko nakunywa maji. Yani kushoma ni ile neno kukunywa. Yete shoma mazi, yete shoma malwa, yete shoma bisukali. Yani je suis en train de boire le sucre. Yete shoma bisukali. Vivyo. Tugaiga sasa nolumbulwe bizuzi. Bizuzi ni ibintu byebaziyongera mu malia lumbu ulizo kushuka. Bizuzi tugaiga hano tugaiga lumbulwe nyanya kitungulu lerushenda. Tugaiga lumbulwe nyanya kitungulu lerushenda. Maintenant ici nous allons étudier le condiment.
nous avons dit que les outils, ce sont les condiments. Alors ici, nous allons étudier concernant les condiments. Nyanya, en français, c'est tomate. Kitungulu, en français, c'est oignon. Mchenda, en français, c'est piment. Il faut bien prononcer les mots. Il faut bien prononcer, il faut tenir compte de la prononciation. Nyanya, nyanya, kitungulu, 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 mchenda, mchenda. Yani wapokuwa unasema unabidi utamke maneno vizuri. Vizuzi, vizuzi kunakuwa nyanya, nyanya kama tomate, kunakuwa kitungulu, yani kitunguu, kunakuwa mshenda, yani pilipili. Vaivino, teta ye izikoleswano ili teta kuyongela. Donc le verbe qui est employé ici, c'est le verbe augmenter ou ajouter. On va te demander si tu as ajouté, on a oublié quelque chose ici, les sel. On a oublié les sel, mulungwa. On a oublié ici mulungwa. On a oublié ici mulungwa. Donc mulungwa, donc c'est les sel. Kwa Kiswahili ni chumvi. Sasa teta izikoleswano ili kuyongela. Donc le verbe qui est utilisé ici, c'est le verbe kuyongela. Maintenant, nous allons voir ça avec un exemple. Vaivino. Bamwali. Bamwali wa yongela. Wayongela mulungwa. Ilituno. Kuno mundu wa simba amanye vie kamwali agiwa yongela mulungwa mumalia. Donc il y a une personne qui veut savoir si ça sert à augmenter, à ajouter les sels dans la nourriture. Maintenant la personne va poser la question ici. Et mwali kamwali wa yongela mulungwa. Kamwali wa yongela mulungwa. Donc est-ce que la sert à augmenter, à ajouter les sels? Donc il faut compléter le sel mumalia dans la nourriture. Yani hapa swali nataka uulize kama umeongeza chumvi kwenye chakula. Unasema vaivino, yani kwa mfano kamwali wayongela mulungwa. Dada aliongeza chakula, aliongeza chumvi. Hapo unaweza kuongeza mchakula. Yani dada aliongeza chumvi mchakula. Tugendelele nebindi ano sasa tugayiga lugulwe matunda. Tugayiga lugulwe matunda. Matunda yetu gayiga ano ewa lugutele ni ano. Tugayiga lugulwe nyanyasi, ukonde, ndimu, mwembe, bilimbombo. Sinon tugayiga vino nao. Il y a beaucoup de fruits, mais nous allons étudier d'abord ça. C'est pour vous expliquer, c'est pour vous montrer. Matunda, en français, c'est des fruits. Nyanyasi, il faut bien prononcer. C'est l'ananas. Mkonde, c'est la banane. Ndimu, c'est donc l'orange ou le citron. Mwembe, c'est la mangue. Alors le verbe qui est utilisé ici, ni kukanja. Kanja. Teta yesu les swahano, ili teta ye kukanja. Donc kukanja c'est marcher, donc c'est marcher.
yani kutafuna kwa Kiswahili. Wanasema kama umeshatafuna nanasi, umeshatafuna ndizi, umeshatafuna embe, hata kukula pia unaweza kutumia kukula kulia sinao tuga ana ino ndumbulo inoteta ndumbulo imanesho laivino angateta nizi kanja nyanyasi isikusesezi Raivi non gateta nizikanja nyanyasi isikusesezi. Donc ça veut dire donc je mange tous les jours tous les matins, pas tous les jours, je mange tous les matins l'ananas. Ça peut être prisé ananas, des ananas. Donc tous les matins, je dois mâcher l'ananas après le réveil. Kwa Kiswahili, yani nakula kila asubuhi, nakula nanasi. Yani kila asubuhi unapoamka unakula nanasi. Hivi kukanja, unataka kukanja mkonde, kukanja ndimu, kukanja mwembe. Sasa tugaiga ndule mahani tugaiga ndule mahani mu ndeto ya français kulinge kuleta legume. Yani hapa tunataka kusoma sasa kuhusu mboga za majani. Tugaiga ndule buyole kasogo, kashashi, ingulila. Maintenant ici nous allons étudier les différents légumes. Tunataka kusoma sasa kuhusu mboga za majani. Buyole ndeto ye français kunye kuteta amaranth, les amaranth. Ndeto ye Kivila ni buyole. Kwa Kiswahili yani lengalenga. Kwa Kivila wanasema buyole. Kasogo wengi wanazoea kusema sombe, lakini katika lugha ya asili ni kasogo. Wanaita kasogo ndio jina ya asili ya sombe kwa Kivila. Donc enfin on aime beaucoup appeler sombe, donc le fait des haricots. On aime beaucoup appeler ça le sombe, les autres appellent ça pondu, mais dans la langue donc en Kivila on appelle ça kasogo. Kashashi donc en français ça ce sont les feuilles ce sont les feuilles non kasogo ce sont les feuilles de manioc. Kasogo c'est les feuilles de manioc, mais kashashi c'est les feuilles des haricots. Yani mboga za maragi, yani majani ya maragi wanaita katika lugha ya Kigiriama, yani maragi ya kidogo, yani maragi dogo sana. Ndio wanakuwa wanaita katika lugha ya Kigiriama kashashi, ndio maragi dogo majani yake. Kashashi. Et puis il y a Kingulila, donc c'est en français donc c'est les feuilles des couches. Si vous connaissez les couches, donc les feuilles des couches, c'est ça en Kigiriama on appelle Kingulila. Yani wale ambao wanajua kwa Kiswahili yani majani ya maboga wanakuwa wanaita kwa Kigiriama Kingulila.
tugendelele sasa tugaiga lumbulwe madia. Tugaiga lumbulwe madia. Sasa madiano, donc nous allons utiliser maintenant concernant les plats. Nous allons étudier concernant les plats, les différents plats. Donc nous allons commencer avec balanga nemche. Balanga nemche. Bijumba Jumbule Nembalanga Musima nefi au nenya. Sasa hano twelele mshoga tugaiga lumbulwe malia mbalanga nemchele. Donc le plat est mbalanga nemchele en français c'est le plat les riz donc kwa Kiswahili wali na maragi Jumbule mbalanga. Donc les patates douces et les haricots. Musima wakivia mtoka msikijio wana musima ndio ugali. Yani wakivia ukisema musima yani musima ugali. Musima ni ugali. Sema mufu ni unga. Mufu ni unga, donc mufu c'est la farine. Mais musima c'est le fufu. Musima c'est le fufu. Kwa Kiswahili ugali. Musima nefi yani ugali na samaki, yani chakula ugali na samaki au ni nyama yani ugali na nyama. Sasa hano tugaiga yangane tuno tunajua wanga tuna mnome aite yaki tuno. Sasa hano wanga tuna vino wete liaki vino vyo wanga tuna mnome wete liaki. Donc là tu demandes à ton prochain qu'est-ce que tu manges? Tu manges quoi? Weteliaki. Donc on a pour la nini. Yetelia balanga nemchele. Weteliaki. Yetelia balanga nemchele. Yetelia musima nefi. Donc mais ça c'est comme ça où tu vas répondre quand on te pose la question. C'est ça la question et puis tu réponds. C'est que tu es en train de manger. Yani wanakuuliza swali, unajibu na kitu ambacho uko nakula. Nasema niko nakula kitu fulani. Lola, Neutenen, regarde et écoute. Tizama na usikilize. Tuetelia maliage mukavigingo. Tuko tunakula chakula cha magharibi. Nous prenons le dîner. Ni musima, nyama, buyole, mbalanga, nempaipai. Ni ugali, nyama, lenga-lenga, maragi na paipai. C'est le foufou, la viande, les amarantes, les papayes et les haricots. Tuetez-vous bas fruits. Nous pêchons les poissons. Tunaroa samaki. Tulimu mazungigwe kanjuba kulu we mshoga. Nous sommes dans la fête d'anniversaire de mshoga. Tuko kwenye fete sikukuu ya kuzaliwa ya mshoga. Twateta kanjuba kashoga ke kubutwa kobe mshoga. Nous disons joyeux anniversaire à toi mshoga. Tunasema heri siku ya kuzaliwa kwako mshoga. Ne tuetelia kitumbula ke kanjuba kulu. Et nous mangeons les gâteaux d'anniversaire. Na tunatumia keki ya siku ya kuzaliwa. Soma ne utete. Soma
na useme lis et parle. Emkoto ngwilaji mundu agamienya vinaji bizangalia eteria natenena wakenena sasa washwa umanye ikizanga ke mundu aeteria ngwilaji wangateta vinagi wangagira vinagi kuvukulia utubwile asikalondo ngwile niko bwile eyo sasa wenige nikuizi uzisima mukizanga ke weteria unakanje malia leo unavike lumbi kete mshoga vivyo nete kuwila mnani isi mshoga kete sima nakanzi ke nanga kuwila mukizanga ke weteria wekoli kuteta ne malia mukanwa leka wetebesha nete leka kuwila leka vivyo mnani tenenano utenene leka kizanga ke weteria uleke wekoli kete kuteta ne mali ya mkanwa isi Kete. mshoga uvila uli muvila gani wenike nene ili mvila uli muvila eyo na wetelia weteteta ne mali ya mkanwa uzisima uzi sima sasa tena nga kudila kandi ye mkoto mukizanga ke wenyige nizo uline mukulu umwe kizanga ke wetenyane mukulu obe wekoli kufuma kumeza na mkulu ase wakulia nomuleke usizi Leka isi mshoga leka. nisiga ya vila wetebesha leka nite kuvila Leka. mshoga ni vile bavila batula leka nekanzi kenanga kuwila ulya mkulu obe ukizanga ke wetelia na kenike wekoli kushoma mwita ukalia msima na kenike mwita wekoli kushoma nyetelia lumbu lwake eyo nyetelia lumbu lwake ni mkulu obe nyetelia lumbu lwake wenige usisi kuwila usitetenena emkoto kalya walya yo kayanalya nilombose mudagove ulifinajiwe nige ulifinajiwe leka mudagwadi wewe leka nalyaninwa munda